Medyo biyan ako papakitin ang video ko sa apat ako sa Puro Halaba. Guys, pupunta sa Puro Halaba ngayong gabi guys. Bilis to guys, bilis to 3, 2, 1, shopping! And his name is Johnson! Ayan na. Di ko. Hey, di ko vlog. Shout out. Kada bato. Lugar pakitaan mo yorol sumat. Lobian vlog. We're here. Yeah, doon. Look at you look. Yes. Hey, Ray Felix. Sayang. Felix. Boy pa na mo. Ito na Felix. Sino pa? Vlog not. Sino umatay ka? Ray Felix, sino pa? Shout out Felix. No. Lagi. Di ba yung makita? Boy. Ito aga. Totoy. Totoy, meron pang boot. Totoy. Ay, mayor. Overtime. Kita tiya English. Hoy! Tahiin nyo! Natutulog ako, nagising ako sa buwala nyo! Buhay nyo at tulog, magpatulog kayo! Yan na pala. Hindi mo makita, di mo dita. Oh, tita, uy. Yay. Nabli pagod. Ito. Dito. Wait. And his name is Johnson! Mana? Ujung pulo. Pinain. Siguro naman pa. Hey guys, okay kami rin naman ulit. Dita. Oh, gusto pa pintawa din eh. Ito pala sakay. Hi guys, vlog kami ngayon kasama ni Tita, ni kapatid para bungga. Wow, Daddy Paul para bungga. Wow, sana all mag-vlog pa, may pag-content yan, nakalingi-lingi, naka-vlog, nakalingi pa guys. Hey guys, sama kami nag-vlog. Hey, ginaya na ako.
Thank you sa inyong lahat. Panood nyo Jovian Vlog dito sa YouTube channel. Subscribe. May ko shout out ni Efren, shout out ni Jason, shout out si Ray. Ilang po, shout out si Paul. Shout out lang po Facebook po, follow page Jovian Vlog. Shout out, follow page, share, like. Bye guys. Let's go. Instagram na.